Caem filius Adam primus cubitatem primam quam Ephrem vocavit condidit. Tubal filius Cam musicam artem primus invenit et omnia ei instrumentarum. Obal filius Lamech opera ferri eiris auri et argenti primus invenit. Ionitus filius Noe primus astronomiam invenit et sidra coeli cognovit. Abraham patriarcha primi Aegyptis quae sunt de astrologia tradit. Ninus rex Ninivitarum filius Belli primus idolum in Babylonia fundavit. Isis regina Inaci filia Aegyptiorum litteras reperit. Cae sunt litterae. Et Mercurius leges eis tradit. Phoroneus rex Graecis leges et judicia primus omnium regum instituit. Cecrops Athenensibus primus leges dedit, et postea solen judicia traditit. Cadmus Agenoris filius Graecis litteras a Poenicae primum omnium attulit. Postea Palamides de Traiano Bello reversus Graecis 3 litteras addidit. Moises legislator dux Hebraeorum in regione Pharranot eis leges tradidit Hebraeorum litteras. Apollo et Scolapius et Hippocrates medicinae artis auctores exiterunt. Salamon rex primus templum Domino in Jerusalem aedificavit. Orbe anno, can't quite read the year, oh well. Lycurgeus Lacedaemonis primus omnium jura studiosae confixit. Romulus et Numa Pompilius atque Postumius Romanus leges duise temporibus tradit. Appium Claudium Genicium Veturium Iulius Manilius Sulpicius Sextus atque Curatius leges et judicia Romanorum proferendo judices extiterunt. Carmentius Nympha Italis litteras Latinas prima tradidit, quae sunt. And there we have the Roman alphabet, much as it is today. Gaius Iulius Caesar primus Romanorum singulare sumpsit imperium. Ptolemaius Philadelphus rex Aegyptii per Septinginta interpretes Hebraica volumina transtulit. Constantinus et postea Theodosius leges Chrianorum novas constituerunt.
Constantinus seu papae Silvestro Romanae urbis privilegium per templi tradidit. Helena Augusta, mater Constantinium Augusti, lignum sceptrem crucis primum invenit. Phocas imperator anno fortasse anno millesimo sexcentesimo tridecanis 613, the year of our Lord. Oh, this is, yeah, Anno Domini 613. It is not millesimo, obviously. It wouldn't have been 1613, because that was like 400 years after this was written, right? Okay, in the year 613, Emperor Phocas dedicated the Pantheon at Rome to himself as Emperor Bonifacius. Ferranius nepos Hispanii duces Traiani Francorum regum omnium primus rex fuit. Lidriae Harlebecensis primus comes Flandriae anno Dominio septengentimo nonagentiduo regnarum cepit. Baldurii ferium quartus comes Flandriae anno Dominio 862. Judith filias regum Carol something. Godefridus filius Eustachii comitas Bolognae anno Domini 1094. Something capit. Robertus Quartus decima comes Flandriae Godefridus Hierolosimus don regem constituit. Now we're on page 7. Adam cum ferre esset nonagintorum triginta annorum se afferuit moriturus, sed languore detineri quilissimo quaditius sentiras ligni odorem cum Domini in paradiso offenderat. Dixitque sed filio suo, vade contra orientem supra ripam oceani, et extensi in caelum manibus Domini voca. Et forsitan invenies huius rei auxilium, qui cum patris iusa implesae asportatus in paradisum ab anglorum de ligno superdicto ramo diffracto reportatus et ad patrem veniens odore ligni refectus obiit. Deinde sed ramium plantavit, crevitque in arborem, et usque ad Salomonis tempora perduravit. Architectores autem templi indentes ligni arboris pulcrum et aptum excideritus illud sed reprobatus ab aedificatoribus. Sicut lapsis qui
facto e in caput anguli et jacuit ibi vacui per spatium mille nonaginta annorum. Videlicet usque ad Christum. De qualigno crux Christi facta est, per quoad seducti sumus. Nos filium di redimeras Ioanne Iesus Christus Dominius noster. De deluvio. Iubal et filii set in columnas laterum et lapides eis coelestium rerum doctrinam et I don't know, something conscripsit. Ne consumerent igne et deluvio nam perdix erat Deus Adam extimationem omnium rerum, sed ignorabant utrum delerias aut igne aut deluvio. De deluvio Marcian Felix Capella afferit esse montem intra orestris flagranisque civitatem de super quandam gigantum quae sola mundi deluvio afferit in operta. Item dictum Damascius ait. Est mons in Armenia super myriadem fluvium novae berissanquo turrem delui multos fugisse, et ibi esse esset salutatos quidam autumnat. Juxta quam est Trachea, qui in cole bardi noe appetitum mortas habetes in possem morri quando vult. Those old bards in Thrace, to where Noah moved after resettling after the ark landed, those bards could choose the time of their own death. Is that what this says? Babylonia persidis per deluium anno septengentesimo a Nemroc gigante in campo senar fundata. Ambitus in circuitu murro quadrato per leugas sexginti, qui murri spisitudo quadrigas vicenas capere videt. Habens a fronte murorum centum portas, Aeneas, altitudo deno ei passus habeas quinque milia centusque septim quinta. Hoc situm pedum in surem. Decem milia et trecentos. Itam quidem facuit leugas tres et dimidiam. Dins umbram tres in septentrionali partem leugarum septem in meridiem. In qui cacumine in murorum ipsius spisatudine nenus rex Assyriorum et Semiranis uxor ei fabricari iusit per circuitum palatia murro opera in Pinarum summitate. De Moises et Aaron. Moises fuit septum ab Abraham. Hoc in Abraham genuit Isaac. Isaac genuit Jacob. Jacob genuit Levi. Levi genuit Gaath. Gaath genuit
Ambri. Ambri genuit Moisen et Aaron. Aaron, frater Moise, genuit Eleazarum. Eleazar genuit Phineas. Phineas genuit Heli. Heli genuit Joachim. Joachim genuit Hoxeos. Johannes. Johannes genuit Joadum. Joadum genuit Oniam. Onias genuit Simonem. Simonem genuit Eleazarim. Hic fuit in diebus Ptolemei, Philadelphii regis Egypti. Qui gradum idem rex Judaeorum captivorum centum India remisit Judaea elegit, quod Septingintos interpretes Judaeorum, quod legem Judicaea in Graecia transferent linguaeorum. Octavo calendis aprilis mundum factum est, et Adam plasmato, et immolatio Arieti pro Isaac facta est, et transit filiorum Israel per mare rubrum fuit, et Christos asium annuntiat, et passus et victoria Michaelis archangeli quim dracone diabolo. Joachim genuit de Anna Mariam, matrem Domini, et Mariam uxorem Zebedei, matrem Ioannis Evangeliste, et Jacobi. Joachim, post modo defuncto, duxit Cleophas Annam, de qua genuit Mariam sororem matris Domini uxorem Alpei matresque. Jacobi frater Domini. Anna perdicta et es Maria sorores fuerunt. Anna ut dictum est genuit Mariam, matrem Domini, et es Maria genuit Elisabeth, matrem Ioannis Baptiste, et Elium, et Amatiam. Elium fratrem Elisabeth genuit Emiu. Emiu modo genuit Shem Servatius, de matre Miletena. Scytis ut Servateus fuit in Hebraea Persida judicio postea. Augusto Octaviano regnante anno nono sunt prima indicto. Post duobus con pleris indictiorum ordinibus annis trecentos tribus Christos nato, quarta fuit in diebus e pacta, undecima concurrentes quinque et anno sedes decem novenalius Ciclei, perquae lunae octavae ariri Augusti regnantis sex ginti sedes. Donc ab orbe condito quinque militiaro et anno ducentesimo quinquecentesimo octavo, et ab urbe Romana condita anno septingentesimo quinquagintisedo. Heroide regnante anno tricesimo redant. Iste Herodes quinquus filios habuit.
Archelaum Herodem, Antipatrem, Lyciam et Philippium, Judeorum heretici, Esne Galilae, Marbonitae, Geniste, Meriste, Sadducae, Phariste, Herodiarum, Samarites, Chiroin Baptiste, Septem artes, Grammatica, Dialectica, Rhetorica, Geometria, Arithmetria, Astrologia, Musica, Nomina Philosophorum Hereticorum, Platonici, Epurei, Pythagorici, Peripateteici, Stoici, Academici, Cyrenaici, Democriti, Cynici, Ginophiliste, Theologi, Physici, Ciceronici, Maronici, Heraclite, Varroni. Stadium unum habet pedes cantum vigente quinque. One stadia has 125 feet. And 24 stadia make up a league. Stadia vigente quatur faciunt leogarum unum. Et leoga una Gallica sunt passus 1,500. Is that what that says? I don't know. I'm not so good with numbers and measures in Latin. Sunt a castro scit ad domae usque ad Romam leogam. From the castle of Odominus to the city of Rome are 437 leagues distant. Habeas una legio milites, et cohors una sunt milites, something. Legiones, tres de media, et ex sexta parte legionis milites mille, something, something, something. Size of legions and cohorts. Animus mundani a principio mundi incepit finitietve testante Macrobrio, cum septem planetae. Videlicet Luna, Mercurius, Venus, Sol, Mars, Jovis, Saturnus, et signa omnibus stellis, et sideram ab eundam locum re mea verunt, idemque principium, ita ut ne una coeli stella in alio loco sit, quam in quibus fuit in principio. Hoc autem annorum. I think that means multiplied by 1,000, the line over it. So this would be 1,500 multiplied by 100 when you have it over it. You have to review numbers. And then this bottom part of the page is so difficult to decipher, but I think it's talking about some eclipses that happened. Anno Domini millesimo nonagentes. Wait. Oh, the C is scratched out, so that's 997 on the 9th of April, the day before Easter. Some sign appeared in the sky. And again, having to do with the 9th of April, the moon. And all the light became like yellow and sickly.
the sky turned to a saffron color, and it remained that way all the way until night. This is called, in Greek, the eclipse, or in the Latin tongue, a defect of the moon.